نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون। मोमिनो, अल्लाह से डरो, और अगर ईमान रखते हो तो जितना सूद बाकी रह गया उसको छोड़ दो। अगर ऐसा न करोगे तो खबरदार हो जाओ कि तुम अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार होते हो, और अगर तौबा कर लोगे और सूद छोड़ दोगे तो तुमको अपनी असल रकम लेने का हक है, जिसमें न औरों का नुकसान और न तुम्हारा नुकसान। نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.